Aku nggak minum, semua di sini itu pakai produk kita. Justru aku pun pakai oilnya juga, aku pun pakai skincare premiumnya kita, skincare premiumnya kita aja udah habis segini. Ini lagi mikir caranya gimana mau minta lagi. Karena udah habis, bis. Tapi aku itu pakai 2 bulan. Itu aku pakai 2 bulan, 2,5 bulan malah lebih. Itu juga sebenarnya masih ada, tapi udah dikit lagi, udah mau habis. Enggak kak, enggak panas. Yang mana yang panas? Yang panas tuh yang mananya kak? Harus tuh, maksudnya apanya? Oilnya? Atau skincare-nya? Oilnya ini enggak panas tapi terasa hangat, Hai semua. Wow, langsung 8.000 ya. Udah unfollow nih. Iya, tapi belum berkurang followingnya. Tuh, Kak Dea berat badan aku lemes-lemes pengen kudu-kudu yang pakai yang merah. Jadi ini ceritanya guys ya, hari Kamis. Kamis. Sebetulnya saya tidak mau menjelekkan sama sekali. Merah. Saya justru malah Kakak selalu beli 2 setiap botol aja, wawancara beli 2 botol aja membanggakan ya. Sekarang dia. beli 2 botol Itu selalu aja. karena Ditambah saya oilnya 1 itu udah respect. paling bagus banget. Saya itu udah respect paling dengan bagus dia. banget. Saya respect dengan Tony Dedora. Oil yang mana? Saya respect banget dengan dia. Ya. Oil itu etalase nomor 5. Kita memang ada berantem etalase 1 minggu yang lalu, yang tapi itu biasa dalam rumah tangga. Memang saya pukul dia karena dia Nih. telah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan dari mulutnya. Nih. Dan dia sudah berjanji bahwa dia tidak akan hari menjadi pertama seperti konsumsi ekstrakson suami kapsul saya beneran yang nyemil sebelumnya. drastis berkurang. Tuh kan, Ya. tuh. Teteh, minta sama hati-hati di atas. Kamu nonton di atas aja. Ya. Jadi seminggu yang lalu saya memang Nih, berantem tuh kan ya saat nyemil sebelum drastis Loli semoga pergi turun ke London. pasti Kak, pasti turun berat badan dan Tapi kolesterolnya semua juga sudah turun. selesai. Memang saya pukul dia, saya tampar dia, memang betul karena dia Udah mengeluarkan. kabungan saya di lempar sini dia pakai aja, gelas. kan kedengeran. Karena dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dari mulutnya dan dia sudah berjanji, dia sudah nangis, dia begging, dia tidak mau saya tinggalin, dia tidak mau saya putusin, dia tidak mau saya ceraikan. Dia berjanji, sudah. Setelah pakai Kita baik-baik nomor 3 saja. langsung pakai item paket betul. Sampai dijeda 1 dulu, minggu dijeda dulu nih hari 10 sampai Kamis. 15 detik. Saya masih live di Dijeda Shopee 10 waktu sampai itu. 15 detik. Dia bantuin saya Dijeda. juga packing sampai jam 3. Ya. Dalam keadaan lemas, saya langsung tertidur. Ya saya tidak tahu dia mau ngapain, mungkin ya namanya suami istri ya. Lalu setelah itu ternyata dia bilang sama saya bahwa dia mau pindah-pindahin pakaian yang di wardrobe ke kamarnya Loli di atas karena sudah kosong. Saya percaya. Ternyata dia ambil-ambilin barang-barangnya untuk di packing. Ke bagian yang Tapi yang saya sebelnya itu adalah dan dia memfitnah saya. Dihilangkan lukanya, Katanya jerawatnya, saya di belakang kamera itu berbeda. Buat semua orang yang pernah ketemu saya di belakang kamera, buat semua kru yang pernah bekerja sama saya di belakang kamera, kalian tahu betapa baiknya saya. Bahkan saya nongkrongnya sama kru. Saya bagi-bagi duit, saya kasih makanan. Kalian boleh tanya semua stasiun TV yang ada di Indonesia. Ya, saya di belakang kamera itu justru sangat baik. Sangat baik. Saya tidak mau memuji diri saya sendiri ya. Tapi kalian yang pernah bekerja sama dengan saya, tolong kasih tahu. Benar atau tidak yang saya bicarakan. Nah, jadi semua barang-barang di sini sudah habis. Yang dia tinggalkan hanya baju-baju rusak, yang baju-baju lama semua habis. Dia cuma ninggalin sepatu ini, tapi dia bawa sepatu Dior. Pokoknya dia bawa barang-barang yang saya belikan. Tapi tidak apa-apa, kan itu kan pemberian ya. Cuman yang saya tidak habis pikir itu adalah kenapa dia membawa tas ransel saya yang biasa saya pakai nge-gym yang Gucci. Kalau kalian lihat saya suka bawa tas ransel kalau lagi keluar kota. Kalau misalnya saya nggak mau bawa koper, tas ransel Gucci saya itu susah banget nyarinya. Dan itu sudah 4 tahun, kenangannya terlalu banyak. Dia bawa tanpa dia bilang. Dia pergi dari rumah saya ya tanpa berantem, tanpa ribut, tanpa ada satu masalah apapun. Tiba-tiba jam 5, saya cek CCTV, saya bangun jam 7, bangun tidur saya bikin jus, saya bikin omelet untuk dia dan anak-anak saya. Setelah sudah jadi, sudah sama Teteh. Teh kemana Tony? Nggak tahu, pagar udah kebuka bu, nggak kekunci. Lalu saya langsung ke kamarnya Loli, saya cari. Apa dia pergi? Oh bener dia pergi, dia bawa semua barangnya. Terus dia tulis bahasa cinta ke saya.
Ya nggak apa-apa, pergi-pergi aja. Tapi buat saya, kenapa dia bawa barang-barang saya? Nih, jaket adik saya yang branded Lintang. Dia bawa, tapi di instastory-nya dia tidak bahas soal tas Gucci, Ransel saya, soal baju-baju branded. Nih yang dibawa baju branded adik saya ada 1, 2, 2. Yang satu Alexander McQueen. 2 satu Alexander McQueen sama Blueberry. Blueberry ya. Saya nggak ngerti kenapa gitu. Maksud saya kalau mau pergi ninggalin saya ya silahkan, nggak apa-apa juga toh. Juga dia sudah besar, saya juga sudah dewasa ya kan. Ya namanya hidup rumah tangga pasti ada berantemnya. Terus kalian juga sih kadang-kadang suka jahat, bilang dia kok mau kondo, nggak punya uang, nggak punya penghasilan. Dia kan jadinya kepikiran gitu, karena dia tidak pernah membelikan saya apa-apa. Dia cuma memberikan saya hadiah gelang sama kalung yang suka saya pakai itu. Dia hanya memberikan saya itu gitu. Sama dia memang membelikan cincin pernikahan untuk saya. Cincin pernikahan itu harganya 2,5 miliar, tapi dia cuman bayarin sekitar 700 jutaan. Nah, emang lu bego, memang bego saya. Oh enggak, ada 3 yang dibawa pergi, Memang saya bego kalau untuk urusan laki-laki. Cincinnya mana? Cincinnya masih di Swiss. Gitu. Nah, singkat cerita, maksud saya kenapa dia tinggalin barang-barang jeleknya dia bawa barang-barang adik saya, dia bawa ransel, tapi dia bikin status di story Instagramnya dia menjelaskan tentang gelang, tentang kaos. Itu kaos kan saya suka pakai kaos belel yang gede. Saya pikir kalau dipakai dia bagus karena itu rare banget, itu harga kaosnya 30 jutaan lah, tapi nothing lah. Saya bilang pakai aja ini, karena kan kaos-kaos kamu biasa aja, kaos-kaos Zara lah, apa segala macem. Saya suruh dia pakai. Nah terus habis itu dia bilang katanya, saya tidak pernah bilang dia maling. Siapa yang bilang dia maling? Coba lihat Instagram. Saya tidak pernah bilang Tony maling, nggak pernah. Saya nggak tahu keluar dari mulut siapa bilang dia maling. Saya nggak tahu. Life story. I tell you guys, when she was in jail for 2.5 months. Nih, I ini was Tony. the guy who was taking care of her kids, of her house, of everything. Do you think if I would be a thief? Dia kalau udah minum merah pakai oilnya ada nggak ada kan? kita nggak ada pantangan makan Yang dia bicarakan adalah thief, maling dan maling. Padahal saya tidak pernah bilang dia maling. Saya tidak tahu dari mana omongan itu yang bilang si Tony maling. Saya nggak ngerti. Yang ada selama saya di penjara, saya kasih ATM saya ke dia. From Indonesia? My God, you know, I don't need to take anything, but you took everything of me. She wanted to take my friends. She wanted to take everything of me, and then she beat up the shit of me, like punching me in my face, slapping me, like I had haircut. Don't worry, I can post that. If she started making war, I can make war too. I propose to her. You all are right. I propose to her because I love her. Pakai serumnya aja boleh. I love her so much, you know. I did everything for her. Everybody knows in Jakarta what I was doing for her, you know.
which man in this world, yeah, would do everything for her when she's for 2.5 months in jail. I didn't even know why she was in jail. Tuh, buruan beli 3-4 And I was murah doing banget tuh, everything kan. from her. Lagi For her. murah I banget, didn't jadi even cus buruan ask beli her. karena ini produk unggulan dan produk bestseller kita. You know, I just Kita did it jadi because I skincare loved her. premium yang kita I loved her produksi and dari her Korea, dan kids. ini mengandung Do you think ginseng really merah. I Mengandung wasn't ginseng taking merah, care of serum kids? And klantran ini they mengandung wouldn't. gold They juga, were telling me berbakat. every day Dan that. kita ini that juga mengandung ginseng merah dan kapsul kolagen. Ini bagus banget buat kalian yang menahan penuaan kalian untuk anti aging. Ya, buat She's such a liar, and I know also that she's watching me right now, you know. I know exactly that she's watching me. I know. Yesterday she's pretending to having a accident. Gimana kalau udah You wanna have the proof? Guys, you wanna have the proof that she brought my mom, my sister, me, friends talking to me, sending me pictures. Nikita accident, sending a crashed car, sending pasang alarm, then sending me like a video, old video where she has long hair. Where are the stars now? pasang I have a alarm screenshot even skincare where she has kalian, plaster betul. on her Itu face, skincare like yang, pretending that she has itu an accident skincare yang before in the acne. night. After that, she has a surgery. She has a tumor. She has the same like my mom have really, you know. That's why I'm here in Germany, because my mom is Tuh, sick. worth it, massage My oilnya mom is alhamdulillah sick. cocok buatku, I don't wanna tuh tell kan. about my. Tuh, apalagi banyak banget kan. Tuh. I know Nikita Mirzani, you are watching this right now. You know, I just want to speak up because you're not telling the truth. You are not telling the truth. Jadi jus buruan dibeli karena ini lagi ini. Yeah? Ini itu untuk apa? And I'm Untuk not scared. menghilangkan stretch mark, untuk menghilangkan luka membandel, untuk menghilangkan luka bekas And come here. untuk No, you know where I live. You make a screenshot. You send my mom. She should wait for you here. Come here. Come here. Ya. Here you cannot do Makasih banyak tuh. anything. Cairinnya ini pasti ngikutin aku banget. Here you are in Europe. You're not in Indonesia anymore. Here you don't have power. Yeah, even with money, you cannot do anything. Come here. Come here. I'm not scared of you. Come here. Come here. I'm not scared of you. That's why I'm speaking up right now. You want this to destroy my life? You want to destroy my life? You want to fuck up my family? You are playing right now with my mom? With the sick woman? She needs to have a surgery soon? You want to do that? You don't fight against my family. I protect my family. I was protecting you too. But you were beating all the shit out of me. The shit out of me. If a woman really loves a man, she would never beat the shit out of him like she did to me. And now I'm a thief, like taking everything. Yeah, where's my money? I sent to you. You want that I screenshot that how often I send you money? I'm not a rich guy, it doesn't matter. Oh my god, how often the netizen told me that I'm in a condo, that I'm not a rich guy. You need to be a rich guy. You need to be a rich guy to marry a rich woman. You need to be. No, I'm not scared. I'm in Germany, you know. I could ignore all your comments. I could ignore everything about you. I could ignore everything. But I don't want to go out of a country that everybody is thinking that I'm a bad guy. I don't want that. I don't want that because I was loving this family. And I was loving her kids. And if you would ask the kids, I have so many videos where the kids are telling me how much they love me. Why they love me so much? Because I was taking care as a father, you know? As a father. And I was the best husband Nikita ever could have in her life. Which man wants a woman who has 3 kids from three different fathers? Tell me. Just someone maybe who is looking after her money. But then they will not take care of their kids when könnt ihr bitte leise sein? Hallo?
Nah? Who will take care 2.5 months and waiting for her all the time and going to Serang and support her when I just wanted I just want to have something out of that? Who would marry her? Makasih banyak. Now I'm the bad guy just because I escaped. Yeah, the day when she told me to take my clothes, guys, when she told me to take my clothes, I wanted to go, but she didn't let me go. Kalian beli You know, she didn't let me go. sampai kehabisan. Why I left? Why I left? Do you think, I